Okay guys, try natin yung nasa YouTube na yan. Kapag pinatay mo ito, maaabubuhay. Kaya sword diamond. Umunod natin tabi. Patay-patay ka. So yan. Tapos ito daw makaka survival. Okay. Tapos hanapin mo, tapos patayin mo. 1, 2, 3. Yan, tapos wag-login mo. Yan. Login mo tanan. Tapos hintay-hintay ka lang ng unti. Hintay-hintay ka lang. Hintay. Tapos login. Tapos punta ka na sa park to.